आयज गोवा प्रदेश युवा काँग्रेस एक खूब सेन्सिटीव टॉपिक घेवन तुमच्या मुखार आयल्या. पयलीं म्हणजे हांव इंट्रोड्यूस करूंक सोदता. आमच्या मदीं आयज आसा श्री सामील ओलवेकर जी. ते आयज युवाक तेंको दिवपाक युवा काँग्रेसी खातीर येयल्या. आनी आमचो स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट श्री महेश नादार हांच्या लिडरशिपा खाला हो जो आमी टॉपीक घेवन येयला कॉलेप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो तुमच्या प्रेसा माध्यमा कडल्यान आमी लोकांक सांगूंक सोदता ही एक दुर्दैवची गजाल जी आमकां आयज युवांक असले टॉपीक घेवन मोर्चा काडचे पडटा. पयलीं म्हणजे इन्क्रीज ऑफ वायलंट क्रायम्स. आता प्रेस जे आसा आमकां सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां कळ्ळा की ह्या दिसांनी कितले वायलंट क्रायम्स आमकां दिसता. कलंगूट स्टॅबिंग जाला खंय आनी कितें चेन स्नॅचिंग हे सारके यू कॅन सी दॅट द लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा हॅज कम्प्लिटली कोलॅप्स. टॉकिंग अबाउट वुमन सेफ्टी इन गोवा आय पर्सनली फील माय मदर माय सिस्टर आर अनसेफ. पयरूच एक गजाल जाल्या जी आमी पणजे पुलीस स्टेशनान आमी पावलो जंय एक चेडूं एक बाय एक चली दिवचलच्यान पणजे येताली and in the bus she was touched and she was touched inappropriately. These kind of situations are happening in Goa. Most importantly, what I want to speak today is about the failure of the government to address the grievance of the local community. आता कांय दीस पयले हांवेंच एक मुद्दो एक रेस केलेलो कुमारचो ह्या वाठारांत जी त्या ओव्हरब्रिजाक लागून जी ट्रॅफिक डायवर्ट जाल्या ताका लागून हांवें एक मुद्दो आमी रेस केलेलो थिंगा एक प्रेस घेतिल्लो प्लस आमी एक ऑलरेडी एक लेटर कलेक्टर ऑफिसान दिलेले. आयज पासून इट्स अ शेम that this government is taking the call of the people on deaf ears. आयज पासून थंय एक पासून पुलीस उबो ना. आयज पासून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करपाक कांय ना. आनी कालची गजाल काल एक ट्रक ती व्हाडान पडपाचो हाचे कॉग्निशन्स कोण घेतलो? हू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्सिडेंट्स? दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ गव्हर्नन्स. दिस इज अ कंप्लीट फेलियर of the government, and the government do not care for the local people. Forget about the local people, they do not care for even the senior citizen. आमच्या वाठारांत कुमारच्या वाठारांत ती फेरीबोट जी आसा ती पयली म्हणजे ती चालू आसना. दुसरे म्हणजे जेन्ना आमचे लोक थी वयता ह्या ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक लागून तांचो जीव आसा पळय तो घातक जावपाचो आसा. आनी आमी मागणी केली पूण ह्या सरकारान ही आमची मागणी भेड्या कान्यांनी घेतलेली आसा. ही दुख्खाची गजाल. हेच हांव धाकटी तुमचे म्हाका सांगता आनी फुडले सामील उलयता तुमकां आनी ह्या हेचे मुद्द्याचेर ब्रीफ करतले. आज आमी गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसचे आज जे ल्हानशें एजिटेशन त्या एजिटेशनाक आमच्या गोवा प्रदेश काँग्रेसचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब महेश नादार तशेंच बाब नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे रिनाल्डो आनी आमचे युथांचे कार्यकर्ते हाजीर आसा. आज आमी पळयता की गोंयांत ज्या पद्दतीन लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कोलॅप्स जाल्ली आसा तेची जबाबदारी म्हाका दिसता सरकारान घेवपाची गरज आसा. हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आज ज्या पद्दतीन हे राज्य चलयता तितून तुमी गेली इतिहासांत जर वचत जाल्यार दीस इज वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स, वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन. कारण आज कोणाचोच खंयचोच कंट्रोल ना. आज आमची महिला सुरक्षीत ना, आमची भयणी सुरक्षीत ना, आमचे युवक सुरक्षीत ना. आज मोठ्या प्रमाणात गोंयांत तर तुमी क्रायम रेट पळयल्ली आसा. मोठ्या प्रमाणात क्रायम रेट गोंयांत वाडलेली आसा. ताका जबाबदार कोण? ताका जबाबदार संपूर्ण हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार जाका गोंयच्या जनतेचेर कांयच पडत गेल्लें ना. आज मर्डर रेटी वाडलेले आसा, रेप वाडलेले आसा, मॉलेस्टेशन वाडलेले आसा. काही प्रमाणात तुम्ही आज पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स गांवागांवांनी पावले आसा. म्हणजे युवकांच्या फुडाराचेर हो सरकार खेळटा
त्या खातीर हो निशेध करपाक आज आमी ल्हानसो मोर्चा काडलेलो आसा. हांव खास करून ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता की गोंयचे हित हे सर्वप्रथम आसपाक जाय. पूण ह्या सरकाराक गोंयचे हिताचे कांयच पडत गेल्ले ना, गोंयचे युवकांचे कांयच पडत गेल्ले ना. हो सरकार फक्त आज बिजी आसा इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक. हो सरकार आज बिजी आसा फक्त आपलो एकच केंद्रबिंदू ती म्हणजे सत्ता आपली कशी टिकतली आणि ह्या गोंयकारां मदीं कशी आमी फूट घालतली, कम्युनल हार्मनी आमी कशी डिस्टर्ब करतले, म्हाका दिसता हेजेरूच हो सरकार केंद्रीत आसा. त्या खातीर ही जी पद्दत ह्या ज्या पद्दतीन आज सरकार जे चलता त्याचे कारण म्हणजे ह्या सरकाराक कांयच पडत गेले ना. एक भंय आसपाक जो कोणी जर क्रायम करता, कोणी जर कसली वायट गोष्ट करता ताका ह्या सरकाराचो ह्या प्रशासनाचो भंय आसपाक जाय. पूण म्हाका दिसता लोकांक हे जे कोण क्रायम करता ताका हो कांयच भंय पडून गेलो ना. हांव काही दिसां पयलीं 2-3 दिसां पयलीं एक हांवें न्यूज वाचली, एक तरुण भारतान एक न्यूज येयल्ली की त्या न्यूजान अशें म्हटलेलें आसा की पुलीस डिपार्टमेंटान म्हणजे पुलिशेन जर वचत जाल्यार रिपोर्टरांक ते आज म्हायती दिवपाक टाळटा. कित्या खातीर? कितें कारण? आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ डिक्टेटरशीप? की प्रेस आपले बऱ्या पद्दतीन काम करता, प्रेस भाव आपले सगळ्या खंयच्योय कसली गोश्ट जाली जाल्यार धांवता, तांकां म्हायती दिवप ना, ते खंयच्या कायद्यान बरयल्लें आसा. त्या खातीर ह्या सरकाराचो हांव निशेध करता आनी सांगपाक सोदता की गोंयच्या जनतेक की येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीक ह्या सरकाराक धडो शिकोवपाची गरज आसा. आयचो जो प्रोटेस्ट जो आमी केला एकूच कारणाक लागून केला आमी जशें मी पळयता लॉ एंड ऑर्डर तसो कॉलेप्स जाता आनी म्हाका दिसता हो सरकार जो म्हणटा भिवपाची गरज ना आनी बेटी बचाव बेटी पढाव हें म्हणटात म्हाका दिसता ह्या सरकाराक भितर बेटी सुरक्षीत ना. जेन्ना बेटी सुरक्षीत ना तेन्ना कितें म्हण शिकयतले आमी मुखार आनी हेजें म्हणटा भिवपाची गरज ना. आयचे दिसाक म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार ते रावतात ते एक फियरान रावतात की बाबा नक्कीच जाते ना दवरना. तेजो फियर इन द पब्लीक बिकॉज तांकां फेथ ना गव्हर्मेंटाचेर, लॉ एंड ऑर्डराचेर तांकां फेथ ना हो सरकाराचेर. आमी म्हणटा वी हॅव टॉकिंग अबाउट मर्डर, वी टॉकिंग अबाउट रेप, वी टॉकिंग अबाउट थेफ्ट, वी टॉकिंग अबाउट असॉल्ट, वी टॉकिंग अबाउट किडनॅपिंग. And the reason आमी म्हणटा law and order has collapsed is because फाटल्या दिसांनी the way the crimes are increasing, it is not taking a step back. There are no reforms, no policies, nothing from the government. I will just draw your attention to some of the facts that we have. I will talk about drugs. Drugs जे आमी म्हणटा ते युथाक काबार करता. यूथ जे आमचे फाउंडेशन आसा त्यांच्या फ्युचरा बरोबर we खेळटा by not curbing the drugs abuse and drug usage. In 2024, drugs that were seized were around 274 kg and the value of drugs was around 9 to 10 CR the entire year. But when we talk about the drugs that were seized in 2025 from Jan to June, it is around 150 kg and its other values on almost 68 to 73 crores. So where there is a curve in the drugs, where and how are the government trying to pull this down? It is clearly evident that a lot of people involved in this, there's a lot of corruption and a lot of money involved here. So who is responsible? I will talk about this later. Secondly, जे आम्ही म्हणतात, we talk about rape cases. Molestation, violence against women. Even these cases have increased rapidly. In 2024, the rape cases were around 106, whereas from Jan to June, it has been around 54. The crime against women was around 365 in 2024, and that has increased from 2023. In 2023, the crime rate against women was 288. In 2024, it went to 365. And when you compare Jan to June of 2024 and 2025, you will see there's a jump of 19% in the same period. So there's nothing the government is doing to bring down this. Nothing the government is doing to save
or protect the women of our state and our houses. Pakistan, even minor rape cases are also increasing robustly, and this of Goa is around 76% when you compare the cases of minor rape cases, minor abuses. Government is just sleeping. What government? त्यांना येते लोकांच्या फुडें जेन्ना इलेक्शन आसा लोकांचे सपोर्ट आनी वोट घेवपाक तेन्ना हो सरकार भायर येतले आनी दॅट्स द टायम दे वील बी अवेकन्ड. आतां गव्हर्मेंट न्हिदल्यात. They are just busy filling their pockets, not bothering about the life of people, not bothering about the safety of women. We will talk about murders. In 2024, the entire state encountered around 25 murder cases, as per what we have seen, approximately. We don't have the record of 2025 till now, but South Goa alone recorded 13 cases of murders in 2024. I mean, from Jan to June, South Goa has already recorded and seen around 11 cases of murders. Just 2 short of the entire cases of murder. Now the question comes here. Why are we talking about or blaming the government? Simple, because government is ruling. Government has a control over law and order. Sir, आमचो ऑनरेबल मुख्यमंत्री बिझी आसा बाकीचे पोर्टफोलियोज घेऊन. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता तुमी ते पोर्टफोलियोज जे आसा पळय ते दुसरे मंत्रीक दियात. यू ओन्ली कीप लॉ एंड ऑर्डर. जे तुमच्या पार्टीन जे घुसला पळय ते लोकां खातीर घुसूना, ते आपल्या सेल्फ डेव्हलपमेंटाक घुसला. सो वी गिव देम द पोर्टफोलियोज. आमचो मेन मुद्दो आसा प्रोटेक्शन, सेफ्टी ऑफ पीपल. एंड इफ यू कॅन नॉट डू इट, आय थिंक यू शुड स्टेप डाउन as the Chief Minister, because you are failing to protect, you are failing to bring down the crime rates. हांव विचारपाक सोदता गव्हर्मेंटाक तुमी कितें रिफॉर्म्स हाडलात, कितें पॉलिसीज हाडलात, कितें रेग्युलेशन्स केला टू ब्रिंग डावन द क्रायम रेट. हॅव यू स्ट्रिंजेंट द लॉज ऑफ द एक्यूज? हॅव यू गॉट अ फियर इन द पीपल्स माइंड that even if you think of molesting or touching a woman, there will be dire consequences? ना, because they know वो सरकार जो आसा वो भ्रष्ट सरकार आसा, and it's easy to get away with things. The government has failed in providing funds to the police department. Police आपले काम करता, but to police just they do their work when the cases are registered. But we don't want crimes to happen. For this, the government has to fund the police department, fund in forensic labs, invest in CCTV surveillance, bring more safety. There are so many dark spots, dark areas, where even today there are no proper street lights. तुम्ही जे टावरा बांधता पळय ते कोणाक उपयोग ना ते बेसिक नेसेसिटीज जे आसा पळय लोकांक ते तुम्ही फुलफिल करा. You have failed as a government, and in a way आमचो सर संविधान सांगला that this government is the worst government in the history of, I think so, India, in Goa, because they have failed in every area. Administration, providing employment. Now it comes to law and order. I think so the government should stop interfering in police. It should stop being biased and stop throwing their weight and using police as their mechanism of machinery, but use police only to serve the people. Yes, Angul. Thank you so much. 1, 2,